अतिशय घोर संकटात खालील 5 श्लोक असलेल्या श्री वासुदेवानंद सरस्वती विरचित अघोर कष्टोद्धारण स्तोत्राचा पाठ करतात. अघोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम. श्रीपादवल्लभं त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिन सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धारास्मानस्ते. त्वं नो माता त्वं पिताप्तो दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृसद्वसृस्तं. त्वं सर्वं स्वं नो प्रभु विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धारास्मानमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधि च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वं देनं. त्रातारणं वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्धारानमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देवं त्वं शरणो कहर्ता. कुवर्नित्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धारानमस्ते. धर्में प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगान्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं. भावान् संगतिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धारानमस्ते. श्लोक पंचमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम्. प्रठेत्तिनियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती विरचितम् अघोर कष्टोद्धारण स्तोत्रं सम्पूर्णम्.